गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ये एक कहानी है जो कि 3 स्टेज में इसको बयान किया गया है। बांसुरी वाला बहुत ही मज़ाहिया कहानी है। इसको पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी भी आएगी आपको और एक सबक भी मिलता है। दरअसल ये कहानी जो है जर्मन के हेमलन शहर के मेयर का कमरा। मेयर और चंद आदमी फ़िक्रमंद बैठे हैं। कुछ लोग आते हैं। तो ये जो कहानी है ये जर्मनी के एक शहर हेमलन है और वहाँ के जो मेयर रहते हैं उसी से मुताल्लिक है। मेयर के कमरे में चंद आदमी बैठे रहते हैं, सोच में सब मशगूल रहते हैं किसी सोच में। अब कुछ लोग आते हैं तो पहला आदमी जो रहता है वो कहता है, मेयर साहब अब तो चूहों की शरारत बर्दाश्त नहीं होती। शरारत कहते हैं बदमाशी को। रुई अनाज कुछ भी तो उनसे नहीं बच पाता। फिर दूसरा आदमी कहता है, दूसरा शख्स, जनाबे आली सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, ये बदमाश तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए ये कपड़े। वो दूसरा आदमी जो शख्स था अपने कपड़े दिखाता है जिनको एक तरफ चबाया हुआ है। फिर एक औरत कहती है, जनाबे आली यही नहीं, ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं। कल रात मेरे बच्चे की उंगली ही को काट खाया। अब तीसरा शख्स कहता है, जनाब ये चूहे बड़े ढेठ हो गए हैं, न बिल्ली से डरते हैं न कुत्ते से। इनका कुछ न कुछ इंतज़ाम होना ही चाहिए। कुछ बंदोबस्त कीजिए, इसको भगाने का कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि आप इस शहर के मेयर हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में कोई परेशानी आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप जो घर के गार्जियन को, मम्मी पापा को कहते हो। इसी तरह से समाज का, सोसाइटी का एक हेड होता है जो किसी भी ज़रूरियात को अपने से आला अधिकारी के पास, ऑफिसर्स के पास पहुंचाता है। तो शहर में मेयर होता है। हर अलग अलग इलाक़ों में देखिएगा वार्ड मेंबर होता है, वार्ड परिषद होता है, वार्ड कमिश्नर होता है। ये अपने अपने मोहल्ले की जो है आवाज़ है, लोगों की मांग है, परेशानी है, वो मेयर तक पहुंचाता है। तो ठीक इसी तरह की कहानी है। अब मेयर जो है सभी को कहता है कि भाइयों, अपनी तरफ से तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, अब आप लोग भी कोई तरकीब बताइए। तरकीब का मतलब होता है तदबीर, कोई रास्ता ढूंढिए इसको भगाने का। तरकीब की जमा है तराकीब। मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। उसी वक्त बांसुरी की एक मीठी आवाज़ सुनाई देती है। यानी सारे लोग एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे कि बाहर से एक बांसुरी वाले की आवाज़ आई। सब लोग उसे सुनने लगे। बांसुरी की आवाज़ नज़दीक आती जाती है। रंग बिरंग का अजीब सा लिबास पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और कहता है मेयर साहब से, बांसुरी वाले। मेयर साहब कहते हैं बांसुरी वाले से, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बांसुरी वाला जवाब देता है, जनाब मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। दूसरे आदमियों की तरफ देखकर कहा, सुना है हेमलन में चूहों की शरारत बहुत बढ़ गई है। यानी आपके शहर में चूहे बहुत सरगर्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं और अवाम बहुत मुसीबत में है। अवाम लोग को कहते हैं जो शहर में थे। मैं आपकी मुश्किल हल कर सकता हूँ, आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ। मेयर साहब खुश हो गए। आहा, तुम तो बड़े मौके पर आ गए। क्या तुम वाकई उन चूहों को भगा सकते हो? फिर दूसरा आदमी पूछता है, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवा है? एक औरत कहती है, भाई साहब किसी न किसी तरह उन चूहों को ख़त्म कीजिए। बांसुरी वाला कहता है, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं, आप कहें तो आपके शहर के चूहों को भी भगा दूं। चूहा और चूहों ये जमा है, चूहों, मगर उसके लिए मैं जो मांगू वही देना होगा। मेयर साहब कहते हैं, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो कुछ मांगोगे वही दिया जाएगा। फिर बांसुरी वाला कहता है, जनाब उसके लिए आपको मुझे 1000 गिल्डर देना पड़ेगा। मेयर कहता, बस 1000? हम तो तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं। बांसुरी वाला कहता है, सिर्फ 1000 गिल्डर? जनाब मुझे न ज़्यादा चाहिए न कम, कहिए कबूल है? अब मेयर साहब कहते हैं, हाँ हाँ कबूल है। मेयर साहब लोगों से पूछते हैं कि आप लोग की क्या राय है, क्या कहते हैं? सब लोग को ये बातें, ये शर्त मंजूर हो गई। सब लोग बाहर जाते हैं, बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। अब इस कहानी का दूसरा मंजर स्टार्ट होता है। अब जब सब लोग बाहर चले गए, बांसुरी वाले सड़क पे खड़ा हो गया, तो बांसुरी वाला एक दिलकश
راگ الاپتے ہو یعنی دلکش آواز نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ بانسری کی آواز سنتے ہی مکانوں سے چوہے نکل نکل کر بانسری والے کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، یعنی اس کی آواز سے، بانسری والے کی آواز سے، بانسری کی آواز سے چوہے اپنے بل سے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، چھوٹے موٹے بڑے جتنے بھی رہتے ہیں سب۔ بانسری والے کے پیچھے چوہوں کی ایک زبردست بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ شہر کے لوگ تعجب سے چوہوں کو بانسری والے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سب سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو پکچر میں کہ چوہے کس طرح سے بانسری والے کے پیچھے پڑا ہوا۔ ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے دیکھو کتنے چوہے ہیں، کیا چوہوں کو گانا اچھا لگتا ہے ماں؟ ماں کہتی ہے لگے یا نہ لگے مگر بانسری والے نے ضرور ان پر جادو کر دیا ہے۔ بچہ کہتا ہے دیکھو دیکھو ماں، بانسری والا تو ندی کی طرف جا رہا ہے، کیا وہ چوہوں کو ندی میں ڈبا دے گا ماں؟ اس وقت گرجا گھر میں گھنٹی بجنے لگتے ہیں۔ بھاگ گئے چوہے، چاروں طرف یہ آواز گونج رہی ہے۔ لوگ میئر کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند آدمی کہتے ہیں اونچی آواز سے ہمارے میئر، پھر دوسرے لوگ کہتے ہیں زور سے زندہ باد۔ میئر کہتا ہے شکریہ بھائیو، آخر یہ آفت ٹل ہی گئی۔ آپ بانسری والا آتا ہے، بانسری والا کہتا ہے جناب اگر آپ، پھر میئر والے کہتے ہیں کون ہے یہ جو یہ میری بات کے بیچ میں بول رہا ہے؟ یعنی جب چوہے بھاگ گئے تب سارے لوگ پھر آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، تو بانسری والا آتا ہے اور میئر کہتا ہے کون ہے جو میری باتوں کے بیچ میں بول رہا ہے؟ ادھر ادھر دیکھ کر بانسری والا بھائی تم نے واقعی کمال کر دیا۔ بانسری والا کہتا ہے جناب میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں چوہوں کو بھگا دوں گا، اب آپ مجھے 1000 گلڈر عنایت کیجیے۔ عنایت مطلب دیجیے۔ میئر کہتے ہیں تعجب سے 1000 گلڈر بہت بڑی رقم ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ پہلے وہ کہا تھا کہ میں دے دوں گا 25,000، وہ بولا نہیں مجھے 1,000 چاہیے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 رقم بہت بڑا رقم ہے۔ بانسری والا کہتا ہے لیکن جناب آپ تو وعدہ کر چکے ہیں۔ پھر میئر کہتا ہے بھائی تم نے کیا ہی کیا ہے، تھوڑی دیر تو بانسری بجائی ہے، کیا کیا ہے اس کے لیے 1000 گلڈر لوگے؟ بانسری والا کہتا ہے جی ہاں 1000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ میئر کہتا ہے ہوش کی بات کرو، تھوڑی دیر بانسری بجانے کے 50 گلڈر کافی ہیں۔ اب جو ہے یہ میئر جو ہے اپنی چالاکی شروع کر دیتا ہے۔ بانسری والا کہتا ہے جناب اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، نہیں تو، پھر میئر کرتا ہے نہیں تو کیا؟ بانسری والا کہتا ہے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی، چوہوں کی آفت سے بھی زیادہ تکلیف۔ میئر کہتا ہے اپنے آپ سے چوہے تو اب واپس آنے سے رہے، دیکھو جھگڑے کی کوئی بات نہیں، 50 گلڈر لے لو۔ بانسری والا میئر اور بھیڑ پر ایک نگاہ ڈال کر بانسری بجاتا ہوا ایک طرف چل دیتا ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے سبھی بچے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، بچوں کے ماں باپ چلانے لگتے ہیں۔ اب سوچیے اب آگے کیا ہونے والا اس کہانی میں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ آخر میں سارے بچوں کو لے کر کے شہر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو بچوں اس طرح سے یہ دوسرا منظر تھا۔ اس کا تیسرا منظر ہے جو کہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔